ଯେତେବେଳେ ବଛା ଯାଉଥିଲା ରାଜା ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ ନାମ ଧରି ସେ ହିଁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଆଉ ଡାକୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଯାଉନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ପାର୍ଲରକୁ ଯେପରି ଯାଇକି ଝିଅମାନେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାର୍ଲର ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ରୁଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବେ, ଆଉ ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲେପନ କରାଯିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପାଳି ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଏଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଲାଗୁଥିଲା ବା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ହେଇଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବା ସେ ଜାଗାକୁ ଏଷ୍ଟର ନିଆଗଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ରାଜାର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ରାଜା ହେଲେ ତାଙ୍କର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ଏଷ୍ଟର ରାଜଗୃହକୁ ରାଜା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲେ। ତହିଁରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ଲୋକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ, ପିତାମାତା ବିହୀନ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାର କାକା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାର ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ତୃତୀୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀ ଠାରୁ ସେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ବସ୍ତି ବଦଳେ ତାକୁ ରାଣୀ କଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନାଥ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାର ମା ବାପା କେହି ନଥିଲେ, କାକା ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଇ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ବଛାଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା, ଦୟା ପାଇଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ, ରାଜା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ
आउ सबु प्रदेशर कर मोचन कले जो कर थिला ताहा मुक्त करिदेले पुणी राजार बदान्यत अनुसार से कौन कले दान कले अन्य मान को से कौन कले दान कले कन्या माने द्वितीय थर संगृहित हेबा समय मर्दक्ष राजद्वार रे बसिला जेते बेले 2 नंबर थर डका जीवार समय आसिला सेही समय मध्य मर्दक्ष किए एस्टरर पालिता पिता मर्दक्ष से कौन कला राजद्वार रे बसिला आ जेते बेले से राजद्वार तलपद मान करे लेखा जाए जेते बेले राजद्वार रे से बसी अछि आ गोटे विषय घटी अछि जे 2 जन कौन कले चिंता कले आ से 2 जन द्वारपाल माने राजा को मारी देवा निमंते 2 जन द्वारपाल राजा को मारिबा निमंते आउ एबे कौन बोली कहिबा हमें तांकु सिक्यूरिटी गार्ड बोली कहिबा राजा को मारिबा जहाँ पाखरे कार्य करूछंती तांकु मारिबा निमंते से माने आउ चिंता कले आउ एही चिंता से मानकर एही योजना को मर्दक्ष सुनिला आ मर्दक्ष कौन कला एस्टर को कहिला एस्टर जाई राजा को जणाइला आउ राजा तापरे ताहा सत्य कि नाही बोली परीक्षा कले आ परीक्षा परे ताहा प्रमाण हुअन्ते सेही 2 जन वृक्ष रे फांसी पाइले आउ सेही कथा राजार साक्षात रे इतिहास पुस्तक रे लेखा एस्टरर पितामाता नथिले कि गोटे धनी व्यक्ति नथिला एस्टर धनी घरर झियो नथिला आउ एस्टर जिहुदी जातिर थिला प्रभु जीशु आमे माने मध्य अयोग्य थिला एस्टर जे प्रकार राणी हेबानी मते ता पाखरे योग्यता नथिला ता पाखरे योग्यता नथिला किंतु परमेश्वरଙ୍କର अनुग्रह सकाशे राजा मध्य लोक माने मध्य तांको अनुग्रह कले प्रथमे मर्दक्ष ताको अनुग्रह कला द्वितीय रे आउ जो लोक मानक द्वारा से परीक्षित होतिला से मानकर अनुग्रह ता उपरे थिला 15 रो शेषांश रे ताहा लेखा जाए तृतीय रे राजा द्वारा मध्य से अनुग्रह एवं दया प्राप्त हैला आउ राजा अन्य स्त्री मान ठारू ताको अधिक प्रेम कर एही वाक्य आमान को ए वाक्यर तार गभीर अर्थ हेउसी आत्मिक अर्थ हेउसी आमानकर मध्य योग्यता नथिला आमेने मध्य परित्राण पाइबा निमंते हमर कोनसी योग्यता ना कोनसी योग्यता ना आमे प्रभुंकर संतान हेबार मध्य योग्यता ना किंतु प्रभु जीशु तांकर दयारु तांकर अनुग्रह बा परमेश्वर तांकर अनुग्रह रु आमन को कण कले तांकर संतान हेबार योग्यता देले राजा कण कले एस्टर को विवाह कले विवाह पर कण हुए भोजी हुए ठीक से ही परी राजा से दिन महाभोज प्रस्तुत करे आउ एस्टर की प्रकार झियो थिला से गोटे सुंदर झियो थिला निश्चय आमे आत्मिक भाव रे बुझिबा को गले गोटे सती कन्या को आमानकर परमेश्वर चाहू अछन गोटे सती कन्या को आपणार अद्वितीय पुत्र सहित विवाह करेबा निमते से चाहू अछंती आ से सती कन्या किए से सती कन्या होछि मंडली आ मंडली को जेते बेले प्रभु जीशु पर रूप रे आसी ग्रहण करिवे नेबे ताकू डाकिबे ताकू से बरजात्री भाव रे एठी को आसीबे ना पृथ्वी को आसीबे ना किंतु से डाकिबे कन्या को आग से प्रकार होतिला बाहाघर गुडाक मो शुणिथिली देखि नाही किंतु शुणिछि जे आग कौन होतिला अनेक वर्ष पूर्व झील घर को आसी जेडे बड़ धनी घर झी हो बा गरीब घर पुओ ही थाउ ना कहीं झील घर को आसी पुओ घर रे केते जण झील को नेबे
ଆଉ ସେ ପୁଅ ଘରେ ହିଁ ବାହା କରାଉଥିଲେ। ଆଗ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେଦିନ ଡାକିବେ ସତୀ କନ୍ୟାକୁ। ଆଉ ସତୀ କନ୍ୟା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୀତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିବାହ ହେବ। ଆମେ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ଦେଖ ଦେଖ ଆସୁ ଅଛନ୍ତି ଗୌରବେ ଯୀଶୁ ରାଜା। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ମହାଭୋଜ ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୀତରେ ତ ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ଆମ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ମହାଭୋଜ ବା ବିବାହ ଭୋଜ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହା କେଉଁଠି ହେବ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ହେବ। ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଆଉ ସତୀ କନ୍ୟା ସହିତ କେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ସେ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଭୋଜ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସେ ଭୋଜିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର କର ମୋଚନ କଲା। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରଦେଶର କର ମୋଚନ କଲା। କିଏ, ରାଜା। ମହାଭୋଜ ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଲେ ସେ ବିବାହ ଭୋଜି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର ମୋଚନ କରେ। ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିକୁ ପାଇଅଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଜନିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ବା ମିଥ୍ୟାର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର କର ମୋଚନ କଲା। ସେମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଋଣକେ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ରାଜା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଣା ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛୁ। କିଏ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସତୀ କନ୍ୟା ହେବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବିବାହ କରିବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ଏସବୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପାଇଛୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇଛୁ। ସେଇଦିନ ଆଉ ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ, ଆମେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଲେଖାଯାଏ, ଓ ରାଜାର ବଦାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦାନ କଲା। ଦାନ କଲା। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି? ହୁଏତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ବୋଲି ଭାବିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ବୋଧେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତ ଆମେ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନେକ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଛୁ।
किंतु ए प्रकार गोटे दान अच्छी जो दान द्वारा जहाँ लिखित वाक्य अच्छी परमेश्वर अनुग्रह से वाक्यर वास्तव अर्थ बा गभीर अर्थ बा आत्मिक अर्थ को आम जानी पारिबा से जानी पारिबार दान मध्य आमान को परमेश्वर दियंती से दिन कौन कले बदान्यत अनुसारे दान कले जहाँ को जेते दान करी पारले से दिन एते खुशी करे राजा जे प्रभु जीशु मध्य बा परमेश्वर मध्य आमान का प्रति अनुग्रह करी सही दान रखी अछंती किए ताहा पाई सारे आई पाई नाहंती काहेकि पाई नाहंती पाइबा निमंते इच्छा करू नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ पाई थिले मध्य आमे व्यवहार करूनु बेले बेले वाक्य जदि आमे पढ़ीबानी ताहेले के प्रकार परमेश्वर हमको वाक्य बुझेबे प्रार्थना जदि करिबानी के प्रकार परमेश्वर हमको गभीर विषय सब जणैबे केते बेले जणैबे आमे तो तांकर निकटवर्ती हेबा नाही सेथि पाई प्रभु जीशुंकर निकटवर्ती हेबाको पड़िबो सेही दिन एस्टर तार काकार बाध्य हैला राजार बाध्य हैला आउ बस्ती राणी राजार अबाध्य हेबा सकाशे बस्ती राणी को बहिष्कृत करागला किंतु एस्टर राजार बाध्य हैला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमन को कौन करने को पड़ो प्रभु जीशुंकर वाक्यर बाध्य होगा पड़ो ताहले आमन को सही समस्त आशीर्वाद जेते सब आशीर्वाद रखी अच्छा परमेश्वर बा प्रभु जीशु दे सारे सब आमको खोजी बाहर करार अच्छे सब दे सारी संतान मान केबे देले से जो दिन आम विश्वास कला ग्रहण कला जो दिन आम पवित्र आत्मा प्राप्त है सबू से देई अछंते किंतु हमको कौन करने को पड़ो कोठी ताहा अच्छी हमको खोजा पड़ो तार अर्थ नुह आम इे जा सियाड़े जा ताहा नुह कोठी खोजा वाक्यर खोजा प्रार्थना खोजा ताहले आम परमेश्वर देइथिबा अनुग्रहर दान सब आम प्राप्त है जो दुई जन द्वारपाल थिले आ सेमानकर कुचक्रांत को जानी राजा को मर्दक्ष एक मध्यस्थिर कार्य कले जो मध्यस्थिर कार्य गोटे राजा बंचीगला बा गोटे देश बंचीगला अर्थात आमे ए प्रकार मध्यस्थिर कार्य कहले कौन मध्यस्थिर गोटे प्रार्थना मध्यस्थिर गोटे प्रार्थना आमे कौन करू आमानकर प्रार्थना अन्य मानक निमंते मध्य हवा कथा जो माने कि जो माने आमानकर प्रार्थना ए प्रकार हवा कथा जे अन्य मानकर रक्षार कारण हवा आमानकर प्रार्थना द्वारा अन्य माने बंची जीवार उचित जो माने मरिबा को चाहउछंती से माने बंची जीवे आमानकर प्रार्थना द्वारा आ ताहा वृथा प्रार्थना हेबो ना ताहा रक्षार कारण हम से दिन मर्दक्ष कण गले राजा को बंचई देले तांकर खबर द्वारा राजा बंची गले निश्चित मर्दक्ष मध्य जड़े उत्तम व्यक्ति थिले जद्वारा राजा एवं गोटे राज्य को से बंचई देले आउ एई समस्त विषय कौन है से गोटे इतिहास पुस्तक रे लेखा गला जो दुई जन राजा को मारिबा को इच्छा करथिले सेमान को फांसी दंड दिया हैला पुणी मर्दक्षर नाम मध्य निहाती से जगह अच्छी और इतिहास पुस्तक रे ताहा रहिला मोर प्रिय माने आमे आज कौन करूछु आमे आज केते आश्चर्य कार्य कला आमे आज केते लोकों को वाक्य सुनैला आज आमे केते दान कला एटा बड़ विषय नुहे को विषय बड़ प्रभु जीशु कौन कहले तमे जो शिष्य माने आसी खुशी ही गले प्रभु जीशु कहते प्रभु बड़ बड़ भूत मार के आमे छोड़े देलु प्रभु जीशु बोले क्या बोले
भूत छड़ाल बड़ कथा नहीं सी जेते भूत छड़ाल मुई देखली जे उपरू आउ अग्नि बागी शैतान पड़ुला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ क्या थिले कि तमे खुशी हो गइले तमर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जदि जेछि सेथि लई तमे खुशी हो गइले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात प्रत्येक विषय आमे जदि आज प्रभु को ग्रहण करछु मोर प्रिय माने आमर नाम जदि जीवन पुस्तक रे लेखा जाई नाही ताहाइले आमे अन्य मानकु रक्षा कले मध्य किछि आमानकर लाभ नाही। अन्य माने रक्षा पाई जिवे, अन्य माने उद्धार पाई जिवे। आमे जदि जीवन पुस्तक रु आमानकर नाम नाही ताहले आमे नरकर अधिकारी हेबा। ताहले आमर किछि मूल्य नाही, आमर सेवार मूल्य नाही, प्रार्थनार मूल्य नाही, वाक्यर मूल्य नाही। आमानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाऊ से विषय रे आमे आनंद करिबार उचित। एटा प्रभु जीशु ही निजे तांकर शिष्य मान को कहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोन म कहली पूर्वरु मध्यक्षर नाम मध्य से दिन इतिहास पुस्तक रे रखा गला, लेखा गला। आज आमानकर नाम को जगह रे रहिबार उचित जीवन पुस्तक रे लेखा जिबार उचित जद्वारा आमे रक्षा पाइबा आ जो मानकु आमे प्रभु का निकटवर्ती करैछु से माने मध्य रक्षा पाइबे। प्रत्येककर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जिबार विषय होची महानंदर। आमे कहा पाई प्रार्थना कलु से सुस्थता पाई गला एटा बड़ आनंदर विषय नुह, किसी आश्चर्य कार्य है गला एटा बड़ आनंदर विषय नुह, भूत छाड़ी गला बड़ आश्चर्य विषय नुह। कौन है बाटा जीवन पुस्तक रे जदि आमानकर नाम लेखा जाइछि ताहेले तही रे आमान को आनंद करिबार उचित। एटा प्रभु जीशु निजे कहि अछथि। प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु ए वाक्य द्वारा ए एस्टर जीवनी द्वारा मर्दख्यर जीवनी द्वारा प्रभु आमान को प्रत्येक विषय आउ मूल विषय बा गभीर अर्थ को आत्मिक अर्थ को बुझा निम्ते साहाय्य करंतु। आमे से महाभोजर अंशी हो, आमे एस्टर न्याय सती कन्या देखा जाओ, परमेश्वर दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हो, आमे आमानकर परमेश्वर आमन को बाछिबा द्वारा आमे मध्य मुक्ति पाइबा संगे संगे अन्य माने मध्य मुक्ति पांतु प्रत्येक क्षेत्र रे। पुणी आमे अन्यर रक्षार कारण साजु मर्दख जेपरि साजिथिला पुणी आमानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जाऊ। प्रभु आम समस्तंकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा। आमेन।